Narwai okra rongno sini sar onimes ni bisingtui tai bongni logiwo joto gas sini narwai okra songno o chati musu Nanak barang suci. Abjani bisingono sini khela seni jangai sini honorable minister sir ball hambai okay madalo sengir kha abri ya gulo sini sohib bedi abo khulumung ni bisingtei seng Ini ceng oro Khumulwng stadium o munukha football ke prasarong yago phaisina ceng football baino joy ungsinai tini jebabe thangka mo Goa rogo Delhi rogo Bombay rogo jebabe thungwa haikeno thangka ebong duita team no khub kaham thangka haise Gongrai football club ebong Khumulwng e-rickshaw society খুব দারুণভাবে থেঙ্কা পড়ো ম্যান অফ দি ম্যাচ বেস্ট গোলকিপার ট্রফি নি সাইজ নরক মুখ নাইতে ত্রিপুরা রাজ্য মন বারা ট্রফি কটর কোনো সময় বাগজাগিয়া কোনাইতে जों जे ट्रास्ट जे सोसाइटी जे लुआ जिनाय बरक प्रेसिडेंट दङ जोंनि लोकाल एमडीसी दङ बरकनि कन्वेनर दङ बरक बेलाय बेलाय पाइप्लाया जों हामबाया पारो जोंनि एमएलए रक दङ एम रविन्द्र देव बर्मा दङ एक्स सीएम दङ बरो चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देव बर्मा मानजागि थांगा जोंनि गोबांमा लिडार्स आं जतनि बुंमुं खयमिया दिनै एमन भाबे बरो फुटबल किन्तु ताव सारा त्रिपुरा राज्योआव पिरनाय एबं आई रियली थैंक श्री प्रवीण अग्रवाल जी for sponsoring the first prize 3 lakhs rupees and S Prabhu, the project director and CEO of IGDC, he has donated here through the department 2 lakhs of rupees or runner up by the champion Nijarang abo IGDC এবং জায়কা project থেকে or sponsor খাইজাকা and I am sure in days to come we'll have more football championship matches abon bangi norok naito even forest department bosung lok laini bela bela sir baba hai one sumong tui tini norok aba hai ke football tournament nor sponsor one sukma no mono or sung mane sab Khumulwng ni je Borok loa jenai rok bong one sukmu Khumulwng chini Borok ni capital or sung match buthnai Khumulwng no popularity otuknai chini player rok no te bui bai sini mungman renai tobe next time media coverage te kahamna nangnai live media coverage Delhi, Bombay, Maharashtra rogo tongi Borok nugnani moto media coverage ongi chung ব্যবস্থা মাখলাই তিনি যে বলক নমা বাহিমা তং সারা আগে রগ কমা হাইব তো Borok থিলাইলি আপসুক ক গাইছে যেভাবে Borok Bangkha স্টেডিয়াম র কাখলাই থাঙ্গন মতো অবস্থা নেক্সট ইয়ার যখন ওর প্রোগ্রাম মতি ম্যাচ খেলাইকে আবুনি আগে কিছু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রং রুই স্টেডিয়াম র চেক লাই নাই তো উনি আগে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট না চান্স তো হাজার হাজার Borok তিনি পাইকাই